Stuff like Giant Bowler, GUI. He's willing to go, and it's Giant GUI Sparky. If this were anywhere else, I would say, what in the world are you doing? But at World Finals, with the information we have, you gotta think Sweep has something in mind. There we go, but SANDBOX still, I mean, defense right there, defending it perfectly. You will, oh my word, look at the right-hand tower. Right-hand tower, A65, only 3 elixir for Sweep. SANDBOX in a prime position to take a 2-0 set victory. Zappies, and of course, the Skeleton King and that Tombstone, 3 really important pieces. Gonna be really hard, I think, for Sweep to find some way, especially without NATO, unless he's somehow running NATO in this nonsense. Unless he has a NATO, I don't know how he finds a way past all those troops to make the Sparky shoot. Yeah, that's absolutely right. And SANDBOX, his earlier play of going Skeleton King to the right side, I was kind of wondering what the reason for that was, and then we saw it right there. If he has enough elixir going down the field, Sweep can't go all in if SANDBOX can properly defend. Just brilliant right there, and we see the fireball cycled on top. He knows how to play this matchup. He's going to be able to get to a second fireball if necessary. The opposite lane pressure, very, very impactful here. SANDBOX just needs to play defense and then throw a fireball, and now it's the mini P.E.K.K.A giant push to the opposite lane. The Skeleton King does take a very important shot. Can this E-Wiz mitigate the damage enough on its own to allow for a big push in the right-hand lane? Right there, the Fisherman will be able to pull the Giant in a great position right there. Tombstone will be able to go into the middle if he chooses to do so. Fisherman gets the correct yank, but the E-Wiz zaps it off. So if he will be able to make it to the tower, I just don't see it doing enough damage. Giant doing a whole lot, arrows in, Skeleton's putting in some real significant work. SANDBOX zaps the right-hand tower out of safety and secures the win, secures the match. SANDBOX moving on to the next round of the winners bracket. That was a brilliant gameplay this entire set. We see him celebrate on top of the stage. A well-deserved rise in the heyday of what was once the most devastating combination. Veremos la remontada. Parece ser que el cementerio le provoca muchos problemas. Un buen hielo por ahí para que conecte más a un cementerio. La torre a 1080. Lucas comienza a tener miedo. Su mundial peligra. El forzudo que no conecta el mago de hielo, que es muy buena defensa ante todo. +1 in the hole, but as you said, decides to reset a bit here instead. Down by quite a lot, 10-88 to 27-91 on that left-hand side, as we are just 15 seconds away from triple elixir. Todo por la misma línea. Va a defender el camino con un dragón infernal. Muy sencillo. La verdad que no va a llegar a ningún lado esto. Utiliza Bruja Madre para defender. Tiene que tirar también minero. Se queda su torre, 700 de vida, el dragón infernal conecta por otra torre y termina tirando la torre. Gente, GG, Samuel gana el BO3 y pasa a la siguiente ronda. 2-0. Qué barbaridad, qué barbaridad. El partido de los dioses, el partido de leyendas. Ojito, gente, ojito. Ojito que empieza la partida. Ahí está, ha empezado. Ahí con el curioso banner de los dos. Dicen buena suerte. Ojito el Morten que va con Lovebite. Ojito con Morten que va con Lovebite. El paquete llega tarde. Qué locura. El Morten que va a ir con Lovebite. No sabemos si es el clásico. Puede venirse con Lovebite clásico, gente. Si el Morten va con Lovebite clásico, yo me corto los huevos aquí. Yo me corto los huevos aquí. Ojito al MUGI que lleva mazo de reina arquera. ¡Wow! Lleva torre bomber, perfecto para parar los tuercos. Le viene súper bien. Tira lanzadardos. Este partido va a estar muy igualado. Voy a buscar, quiero buscar el match de esto. ¿Quién lleva match? ¿Quién lleva match? Morten con Lovebite con torre bombardera. O MUGI con el mazo de reina arquera de puercos que sigue estando en meta a pesar de
20 nerfs. Heading into the rest of Sin this ganar a match, gente. Morten really needs to try and outcycle that log and put Veamos esta himself partida de in a dioses. situation where MUGI does not have enough elixir to get that roll delivery down in time. Ahí That's está el one of the Minero. only ways to get damage in a situation like this. So tough El to keep up cañón with the cycle por of parte de either of these MUGI. decks, and you know they're going to be on Probablemente top va a of that tirar cycle. los dos. Dark Ahí Omen getting some good estaba. value here. Matan On el top of cañón. that cannon. Una buena Really reina. nice queen Tras take out the venir Dark con Goblin. puercos. Generally, that's Ahí what you want está. to be doing. You always want to take out La the torre glass bomber cannon para with your defender, Archqueen, defiende because she does perfectamente los provide that puercos. counterpunch value in Tiene two ways. una You have muy the buena ability, you can get on estructura. tower with that, but you also have the 3-card cycle to cycle La a reina bunch of que pigs golpea and maybe un outcycle toque that bomb y tower. roba You un can see there poco. Morten not happy about that one shot, and you know, a lot of people at home might be wondering, it's La just partida one está muy shot, igualada it's por still ahora. early on, but in Veamos this si type of consigue matchup, ganar. when it's quick, it's fast, it's loose, El every ciclador little rápido de stab, terremoto every little de shot from the puercos. AQ counts, it is O el famoso all love bite. very, very Tira important. un MUGI on the barril other de side, duendes muy 11 bueno ahí, times he's ran intentando Royal buscar el Hogs, paquete. and only a 55% Intentando buscar el fallo del clip there. paquete. The other thing about a matchup like this, intenta where colar, it's muy so bien, está atento y tight tira and reina. you're defending each other so well, El it's very gaminero por important parte every de little bit Morten, of va a damage, tirar la because a habilidad, lot muy of buena times it's gonna come habilidad. down to spell El cycle later in terremoto triple por elixir. parte de MUGI, la reina que va a conectar, tira guardias. Also El very nice puerco versus the que Archer conecta un Queen. poco la otra Morten torre, making pero sure to no le overdefend his ocurre left nada. side tower Bien or jugado. right side tower here Ahí to está el make barril sure otra to vez. not let him El increase that tronquito. damage lead. I know, you talk about the matchup for MUGI, but El like you lanzador said, que Juice, mata el there's cañón. such Tiene good un espíritu responses from delante, Morten buen as well to paquete. deal with the hog, to deal Otra with vez se the viene con AQ, puercos. and that snowball, Tira I mean, that's torre, like the no va a spell tirar he torre wanted in bomber, this va a subir situation. el There you go, daño. snowball comes down. Va a Boom, meter the con hog's barril, away. conecta el barril. Qué And buen the barril ha hogs on the metido. left-hand side Qué buen getting barril ha some metido. great damage Qué in. muy buena jugada, The big gente, por thing parte de there is Morten Morten aquí. was Para finally able to remontar un chip poco away la a little bit of partida, the Goblin para Barrel. igualarla He más o menos. outcycled the log. Qué He bien went jugado por parte de for Morten. the Goblin Barrel while Qué MUGI was barbaridad. focused on Y offense. Gaminero por MUGI detrás, thought he va a could do empezar a the ciclar Ice barril Spirit como or un Fire Spirit loco. plus Skeleton's combo. Tira el He played the Goblin paquete. Barrel in the front. Llega tarde el paquete, MUGI no está atento. Ojito a la reina, le gasta la habilidad. El gran minero que va a terminar de matarla. Va a tirar el cañón, va a probablemente tirar lanzadardos. ¡Tira cohete! Se le va, tira cohete, empieza a ciclar ya cohetes. Tira puercos, tiene que tirar torre bomber, tira el lanzadardos para defender. Qué bien está jugando Morten, gente, qué bien está jugando Morten. Qué locura de jugador. Tira espíritu de hielo, va a tirar paquete, tira un barril atrasado, ahí está, no conecta. Tira reina por ahí, le está regalando un cohete, ahí está, tira el cohete a torre, va a tirar torre bomber, defiende lanzadardos, también va a venirse ahora probablemente. Ahí está, el espíritu que va a conectar en torre, lo timea mal. La reina, cuidado que tiene que lanzar guardias para defenderla, muy bien jugado. Tira barril, tira puercos, va a tener que tirar torre bomber, la torre bomber no es la mejor del mundo. El barril que ha conectado, tira terremoto, tira bola de nieve, muy buena bola de nieve por parte de Morten. Está dos cohetes en la torre. Está prácticamente dos cohetes en la torre. Ojito con el lanzadardos que conecta un golpe. Ahora sí, señores, está dos cohetes en la torre. Está dos cohetes. Tira reina, tira el primer cohete, empieza a ciclar como un loco Morten. Tira lanzadardos, tiene que defenderlo. Ahí está el espíritu, el lanzadardos que cuela, el lanzadardos que se queda 63 de vida. Ojito, ojito con la partida. El gran minero que se tiene que venir por ahí. La partida va a ser de Morten. La partida va a llevársela a Morten. ¡Oh! Que la reina no conecta. ¡Qué locura! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Qué locura, gente! ¡Qué maldita locura! ¿Qué acaba de pasar? Morten elimina a MUGI de la CRL. Se clasifica para la tercera ronda. Uno de los mejores jugadores de la historia, demostrando por qué está en el top. Derrota al vigente campeón de la CRL. ¡Qué maldita locura! Tira flechas por parte de AIRSUFER. Ahí el dragón que empieza a matar a todos. El pescador que va a coger. La Valkyrie se la va a llevar de paseo. La reina que limpia el bebé dragón. La reina que se va por el otro lado. Cuidado que no robe. Cuidadito con la reina que no robe. Va a tirar la habilidad. La Valkyrie se la va a fulminar. La reina. Pero la va a matar. Ahí se viene con cementerio. Ya empieza el cementerio. Option for cleanup, but it is going to be great in terms of that counter push. Ya empieza la presión. Muy buena defensa por parte del AIRSUFER. El que conecta un poco. I really like the patience from KK there. He waited for the Arch Queen to be out of cycle before he went for that Graveyard, and it was the perfect moment. That big dragon getting a lot of value, preventing the counter push and getting some nice shots inside. And he might go right back in here. We'll find out in just one moment. Instead, he sets up an Ice Wiz on the other side. AQ is out of cycle for the moment. Mirror and last a card. mirror giant skeleton comes
down, and a graveyard Ojito que va con el defensively espejo. here for KK. I'm sure Ojito que va con el he's very, espejo. very happy he did not sell out. I respect that defensive graveyard. A lot of the time, Ojito con he's ese a nice espejo. play against a big tank like that, No especially llega a when he ningún wants lado. to save his Valkyrie for the Royal Hog specifically. Archer Queen doing her thing, getting a lot of value. Tira el esqueleto gigante por la otra línea, tiene dos marcos de hielo, va la Valkyria por ahí, liquida la reina, va a meter el bebé dragón, va a meter el barril, va a meter el cementerio, mete tornado para atrás para que el bebé dragón conecte a torre. Qué bien jugado, ese veneno es buenísimo, le mete una presión bestial por la otra línea, la Valkyria defiende perfecto los puercos, el mago de hielo defiende perfecto, y esta partida va a ser para KK, que ha jugado prácticamente perfecto, con un match lógicamente brutal, pero ha sido una partidaza. Ha sido una verdadera partidaza. Take out most of the fishermen, but not entirely. Giant skeleton cycled in the back behind the right side, and we are just going to see aggressive defense on the left. Miner plus High Spear plus Cannon, and probably the guards as well. And there we go. We do see them placed down. Lucas trying to get that pre-log onto the guards, but Vitor delaying it just enough. A bit of mind games there in order to prevent that prediction and have a very solid defense. So we have a minute 15 seconds left, 300 HP separating the two players, and right there, Archer Queen does get two shots, 100 HP separating the two players, but now Vitor has the lead. Who do you think has the advantage in these waning seconds? A lot of the time with Miner control, you want to have a much larger damage lead by this point. Lucas is going to be heading into triple elixir, being able to spam RGs, spam lightnings on both sides. It could be difficult if Vitor can't have perfect defense. Yeah, and one of my favorite things about the champions being, and this might push it, I think it's an opportunity to push, and it does. RG gets to the tower. Bueno, el doble como pega. Lucas que remonta la partida. Vitor's own giant skeleton preventing himself from having a clean defense, pushing that RG away, and now we're seeing some spell cycle come through, but lightning does more damage than poison. It's going to be very difficult if Vitor wants to come back in this match. Defensive RG on top of the Archer Queen, not something we often get to see. I think earlier in the today, we were able to witness some hogs on defense. Ghost will be able to take out the Archer Queen. Miner going to town, not going to matter. 10 seconds left. Two giant skellies, guards, he's spamming everything, but look at this RG coming from Lucas. He calls the good game. He knows that all he has to do is stall out. One more lightning to secure it. Good game, and we're going to a game 3. A phenomenal game from Lucas. Just he got the damage that he needed. And the 2-20-23, we see the Ice Spear placed perfectly. Not going to come out with the delivery in time, but with the help of the mortar, it is going to be cleaned up nicely. 20 HP separating the two players, and Sweep has to feel phenomenal about that. He's played this matchup very, very well. One of the main differences, arrows. La diferencia es que el Momo lleva con paquete en vez de flechas y el Sweep con o sea, el Momo lleva paquete y el Sweep. Buena mosquetera. A limpiar todo. Mete ahí flechas. Ahí, qué bien lo ha hecho el Momo atacando con el minero. Le cambia de línea. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué calidad con este gran minero! Hace muchísimo daño. Vale, pero no consigue hacer el suficiente daño. Se golpea un segundo más y ya habría hecho una barbaridad. Dice, bien jugado el Sweep. No puede dejar conectar nada. No se va a rendir, por supuesto. Ojito, ya saca la diferencia de torre, 600 de vida. Está ya muy igualada la partida. El Momo tiene pinta de que la va a ganar. Buena defensa con el minero. Ojito al mortero porque conectó torre. No conectó torre, vale. Buena bomba del Momo. Ojito, vale. Cuidado con el mortero, cuidado con los guardias. La mosquetera, buena mosquetera. Sacado del rango del veneno. Mete minero, más veneno, qué buen minero. Empieza a pegar a la torre. Qué barbaridad, el espíritu llegó. Ya simplemente le queda ciclar un veneno. Ya ha ganado la partida, muy bien jugado. GG, gente, muy bien jugado. Muy bien jugado por parte del Momo. ¡Qué barbaridad! I can do that in World Finals with my life on the line, no problem. Yeah, totally. I'm sure you could. Bandit on top of this Valkyrie respawn. 30-27 is the only damage done, but that King Tower being out. And the pre-snowball. Now the mortar comes down, and now MUGI is going to look to punish. Yeah, mortar now out of cycle. Let's see what MUGI does with that moment.
Ghost in the back. Musketeer not going to do much here. I love the idea. MUGI starts to build the push from the back. Another set of wall breakers comes down. Nice use of the delivery there. And just like that, what looked like spelling complete danger for Keith, he sews it all up with a beautiful delivery. He's got a nice situation here, right? He has the mortar or the delivery or the Valk, right? Particularly the mortar and delivery to be used primarily for those wall breakers, and then want to keep that Valk there for the Goblin Drill. Those are all pretty nice situations for him if he can maintain that cycle. Goes a little high there, so the cannon cart's not in range of the Princess Tower. The worst things can happen. MUGI up by about a half an elixir right now, maybe 3/4, as we are 15 seconds away from double. Wall breaker split. Something's going to need to distract. There we go. Cannon comes in to play some defense and keep that mortar off those goblins. And that's the hard part about that high mortar, right? Is you play that mortar in the middle to pull those wall breakers, hoping for some action in the opposite direction. But this deck gets around so fast that cannon should be there regularly. Keith did win his original 20-win challenge with a mortar deck. Not exactly this one here, but clearly a deck that he does love. He's ran it 35 times in the competitive scene with still a 60% win rate. And that's kind of the golden number. Another predictive snowball. You love to see it from MUGI. He's just cracking this game wide open. Cannon cart with the EQ on the right-hand side. Very, very interesting here. You know, we have not seen a secondary win condition so far. This has just been cannon cart, mortar, EQ. Yeah, we'll see. This could be GY. Not impossible. We'll find out. Valk to protect the mortar, but the mortar shoots at a tile, I guess it didn't like very much. And there we go. That's a big connection here on the Hawks. And drill in on that left-hand side. Mortar to distract the Royal Ghost and the wall breakers, but nothing is there for the drill. And that is a huge mistake by Keith. I mean, he had less elixir than anyone has ever had. I think he might have had negative elixir at that point, and we're just waiting for some of it to come back. And it's clear the pressure has started to truly mount for our friend from Italy. Bandit plus wall breakers to the right, snowball in again. That left-hand tower in a whole lot of trouble. And the bandits on the tower, it's one of those things where I think Keith thinks that MUGI won't keep pre-snowballing because he thinks he won't keep playing the spears, but he keeps doing it and he keeps getting so much value. He's having to Valk to control the middle, it's just not working for him. Here we go, cannon cart to the left-hand side, has to Valk onto this specific drill. There's no way not to. That's it. That's the game. That's a well played. And MUGI stays alive at our World Final. Stays alive and puts on a clinic in games. Vale, buen espíritu eléctrico por parte de Víctor. Cuidado que se la podría haber liado, Bien jugado. Vale, buen tronco del Momo. El monta que no golpea. Y va a robar un golpe perfecto. El monta golpea una vez. Qué calidad, qué calidad, qué calidad. El monta golpeando con uno de vida. Qué bien. Ahí va la reina para parar a ese noble. El Momo que todavía no ha enseñado dos cartas. Ahí está, la torre bomber para defender. Una defensa muy buena, muy sólida, perfecta. Gasta la habilidad la reina del Momo seguramente para reventar a su reina. Ahí está, perfecto, bien sacado. Ahí va el monta, golpea una vez. Golpea una vez nada más. El noble que lo tira por el otro lado. Tiene que ciclar otra torre bomber rápido. Momo, ahí está. Muy bien el pescador que pesca el caballero. Buen tronco para matar los esqueletos. Hace que golpee el noble gracias a ese tronco. Qué bueno es. El Víctor, qué calidad tiene. Cuidado con el cazador. No golpea. Va a dejar golpear al pescador. Ahí se viene con otro cazador al puente. No tiene mucho sentido. Se ha puesto nervioso. Intentaba hacer algo. Intentaba hacerle un play al monta. Mete terremoto más monta. Ahí está. El monta que no golpea, pero hace daño gracias al terremoto. Se deja que se peguen. Entonces gastan la habilidad exactamente a la vez. Qué bien jugado. Ojo que la reina golpea. No, gasta el príncipe oscuro. Cuidado ahora que tiene que defender el noble. Cuidado que puede incluso ciclarle otro noble. Hay que tener mucho cuidado. El pescador ahí está, que pesca los esqueletos. Tiene que gastar tronco. El pescador viene a la pesca del espíritu, no lo consigue. Gasta una muy buena bola de fuego. El noble que consigue golpear una vez. Gasta caballero para el pescador. Ojito, reina contra reina de nuevo. Terremoto. Te gasta la habilidad del Momo, que bien gastada. Muy
Muy bien, se liquida el príncipe oscuro, tiene que gastar monta. ¡Qué buen tronco! ¡Qué bien timeado para que el monta casi golpee! Uy, le ha faltado nada, muy bien jugado. Otro monta más, terremoto. ¡Qué buenos Larrys! ¡Qué bien jugado! ¡Qué buenos Larrys! Fallaba la bola de fuego, no importaba, ya había ganado. ¡Qué calidad, qué calidad! Ahí están los super brackets, ahí están los brackets superiores. Tenemos al SANDBOX contra el BASSOTTO, contra el Samuel, y después tenemos al MORTEN contra el AIRSUFER. Así que los super finals van a ser los ganadores de esos dos, y las grand finals van a ser el ganador de las super brackets y de las lower brackets. Así que esto va a ser una locura. Ahí tenemos a MUGI, MOHAMED Light, los cuartos, ahí los tenemos. Y van a ser las semis dentro de poco. Qué calidad, qué bestialidad. Otra vez MUGI, MOHAMED Light luchando por la final de la CRL. Luchando de nuevo. Qué locura. Muy bien jugado.